Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous remercie ce matin du fond du cœur pour cette opportunité de réflexion sur notre vie commune, notre vie politique, notre vie économique. Je suis Johannes Bavon, je parle à notre peuple dans la langue de notre peuple. Miato miano le Togo mdogbenami. Egbani dijona megbebena mia ponpona mia nono mia le litatanti kude mia be joanti mia be Togo joa mia bagbe nono mia be ga bagbe nono mia be hado megbe nono nusia no ke bagbe mi le Togo eva le sibe tangba le mia no etangba le Togo anu somengba le mia be viosio nusia no le nyama nu kele now nu kemila tenwo le kemila odola de mia roko tole no nome ya meu le kemila tenwo odo mia be Togo joa la tro dodo mia bagbela dodo edunya gbogblon gbakudo jidudu be dowo la dodo ne some bate no mia onto mia si mia be viosi mia togbe viosio ne mia togbe obe Togo ni gban ne bakpo dede ne some bate no sio egbe amja ponpo kudo etanya renti. Comment nos géants sont domptés. Leke o okakae ode amenyenye kaletonyenye nous sentonyenye leke okakae ode nenebe noale Togo viomeo leke okakae ode le Afrika viomeo ameibo meo leke okakae miabe kanleon o ti gajame ti kunyo ume ti kosokoso meo leke okakae miaba gbe va zukluvi va gbe ma do anu ke mo le Togo si agbe anu mle buenchi wa o matin do ko do eye o matin dra esomedo ma yeji ma glombe na ne mira don kwa garo me mira kwa le télévision o ona gbegbele do alo film de on avait cirque et là-haut be et fefe alo là-haut be gbegbele be nu o il a pas bena de kadam domi aini il a pas jata il a pas ekpon il wa dans la sen wo ko dona vovona mea amo jagbagba kaka odu jata benu sen kele me aji yo sona jata nu ko jurube jata bawa ekpon bawa ke seo bawa eyo ona no beno mlanya no mlani no beno zon la foveji zon la foveji no beno pujwa opuna dru no bono lianeta ibiana mi rekwebirande no ke leke amote woru kakae jata ya kenyi nu sento kikia ojo va de jata nyenye le me bijo va trozun bobolo alo bolo a chochi bijo va fale susume leke okakai nenebe nu ajo nenebe nu ke jonado ilan ojia eye tutuke o okudomi eye tutuke jole mia Afrika to oji mia Togo vi oji mila se gome bena so devi mea nu sere wana dola meme bebe vinto chanko ojia kenyibe yinungodo ye mu jojine wa reagina ela no favi n'en pas le ponpo à dans le ouïa et réagit dans la favie les noirs les taux et tiens les dit la toa elle na fona noir alors les na vo qui noita et ouan oyonebe réaction naturelle amenyenye be ezon dede amenyenye ba les devi me game ouan et les deviame les odor les deviame wane de viva le sika kado afile kwa olabe odo la kple la gbemea pa kpla me ve na nani mi on a de kabe éducation mi on a de kabe domptage wa domptage a mesubo mu nyande kwekwe kurenchi o
Et nous les dompter à mea, si belle ko o dena, à menyenyele, et à meme, à de nous senle, jata ome, à de kan le nyenye, à ususuna no, à ususuna mea, à ususuna, et là, yesusula irone, bela kusu, bela tros wa jato, nenebe domptage à l'autre tere, et toi, Nyame subo mim segomo mim nyabe e inejo. Éducation ko imbrona, éducation ko imbrona parce que éducation a egome yibe ola na me atutudo ola tu ame abe jido bina ne ba no agbedo de ne bina esoa ngbaba nyi ame gbegbele le joame esoa ngbaba nyi agrajila alo fiafi ame bara le joame amelanya me konkume amelanya me ke wona ndeo e mi la kobe l'Africa tuturo kono na Africa e bagbe Africa tono na san enyibe o fiona Africa to leke be la vliro kuita o tunamido o poto mena wala be yo e poto mena ojo le Fabien o ta poto mena na mere le donya de via me vole donya de devi me la tole me nusu mo ona nyao ola ku kona mi me vere mi akoko mi adakon abe nusu akon dana e wo kekenyi tutudo le nami na mere be atafu le gbamea fofo la na ivoire ola croiser bras ola be dakon na akpo ola fion le ke ola blido kota ola fion do ko la blinuta ye tutudo wa enyina tutudo de bena bikpona miaro kweta patrokpona miabe pomeota enuke kamia pome enuke kamia be jua eye ofiona mi nona vevere na mi emia keke mi ona la kone chojo la fidea le pome ame a chojo kwa me siame bona ne jua me chojo ame siame bonare pome ke inti e cho ajora me siame bonare wanchi nobe ameri won gbegbele le jure me ya la ko be e jua keke mla pokon ola trodo amea ola le amea oblina duata oblina amegbeto nyenyeta yebe tutudo yo nanami game e nenye bena mohenu de la nonko na wa ola fion de ke okpananko mohenu ola fion de ke amewona dole hihi mi nyina mela meme mi la se odona lo blonanami be e doenyame e won keke nyi tutudo ko nanamia wa egbea mi la bio berane no ke o ye mi abe hihia alo mi abe Togo be jua mi abe Africa be jua mi Africa vio mi jova le nyama enu etangba le nunu enu le iko fanya fanya ejume be nya gogblo ejua be koklo nyanto mi ba gbe le kaka mi ba home et nous va les subetang ba le bien non enema et nous elle ni benare mi ronya fike mi janilia ni mi atenya fike mi la sitelia ke yuvo va Africa le okpobe Africa non Africa ni edembome Africa ni paradiso akagale diamant sikagale or ekpe kwasiole klenzile enu kwasiole amagbeole tosisiole mauyira Africa kudo Africa to alegbebena Africa bianku nyabe anyigba bianku nyabe Togo nyigba bianku enu kole nyabe tome o bianku nyabe Africa vio leke midona nu sero enu keke bianku leke Africa to wona do emi nona du emi blina miano no tarwa enu keke bianku donc yo vobe tamedodo nyibena yodola o dekpepe be yo a Africa l'Africa tosi Africa to be kesino no la nyi yo to nyato muni glim le to na miolo enu ke joso blema nyato gbobe game kaka vale do fifia ebe nyamle gblona miya leke yo la o do la Africa l'Africa tosi
leke yo la odoye anigba nyoe ala trozu yoto wa ongro bebe na Afrika towa waba gbino no gba kudo wabe gbogbon me be zonzon kudo hihea ena ache kudo yaira kudo enu to menu keke over le Afrika banigba me wa oya ya wabe ta me nyibe Togo ni gban magba ni Togo vi oto Togo be kesino no magba ni Togo vi oto Benin to magba ni wato Ghana to magba ni wato Burkina to magba ni wato Mde kuku gani na mesia mebena ne do to nya kemle gbon vevere kwa munye glibe nyam le to programme plan complot ke no a yo vobe susume ken gbo over Africa ewan donc nenye be Africa la ni yo to a elebe yo la gble Africa vi o dome yo la wo yo a deoda la Africa bani gbaji ke mi le fie vivia le Togo Africa bani gbaji mi le nya Togo vi o cha mi le plan wa men nya ba gbe le plan wa men programme wa men donc que on va elebe o do la nami éducation alors tout dore ke la nabe la te de monao yewo la ma no khamia be kesino no la no lomia be no la lo lomia be no kwasio et moi mais éducation mi la eu avec domptage le ke otena e la roto alo okpalana la da loji ne la ni ba no gbegble fefe ne ba no nu ke apetoa ebe metra dia e be tutudo na ole nami game kakavado egbe ya enu anti bi na ko be sukulu yo subo me yo wabe subo ko heva o yo alo le wabe nu ona o keke me yo jidudu ko so dara nyi ke mo mi va ho ablode jidudu ke o gba so dare ke bi ho ablode voa enu a o keke an sukulu subo gba kudo jidudu ko le odo l'Africa dodasi ke le wasia enyibe leke wa bla Africa tobe ji ade amenyenye le wa men ade nunya bakudo anyasa ke le wa men kanlenyenye ke le wa men ari leke yo la odo la de le wa men ya Africa to ola no ponu to ola trozo sigbe yi no nene ola trozo sigbe hon view nene yo ma gba no nyanu ma donc le nene be tutudo do wa men a ko to nanamia o sona tutudoa nami bena nyauntoa nuke mila nyakure nyaro kwenchia yo la gone nami mi abe valeur mi aba menyenye mi aba gbaze iboa e da ibo kelitanamia wawe forcé do mi aji yo blombena minye hab no e bevi ko pofido abe jijime exemple le non allo be oni mini fipode be jijime so mavo donc ale fipode wa me abe Africa toa odola nya be fipode oni ye odola no kluvi nyenye me so mavo na yovo munye ngolo wawe ngolo do livre ke nya keke mile na gbesi agbe ame yemja yo livre abeniko ne ma jagola me ojo donc anu ke mila bukure mi ro kwenchi be minya o we do la forcer de susu menami enu ke ntocha nko ke mila sodomi arokweji nko ke mi atogbo nana misa yatogbo nana nyikopo oya na nyikoa ola na nyikoa la do gomesese hihe abeseu be gomesese yo so nana nyiko vi parce que mi atogbo nyabena enyatia enimau enyatia enina vibration et benana nyati anto vana me donantila donc amia to bon ki la no me kwa ayoni kora vio va ni koko le mia si wa yo vo va forcer be yo eke yo ayo dia e mi la no dro donc
le subo mea obe ane game ko va le yo yovu be ni kono akengbo we odoma ube pour meme wala bo baptisé o ni quoi ne o ma za force wa ozana mebeble séduction eye le won me to chan egbe ami la be Africa viwa no yo na me abe Kofi yo na me abe Kanyi yo na me abe Kankwe yo na me abe Massa yo na me abe Akosiwa nko va le won penami parce que e o do e mi abe susu me be e ne o mu do yo vo be ni ko wa ke won e o mu le baptiser o alo o mu kho mawo mu kho o mawo npo jesi o ye o mni mawo be lonto o sodo mi abe susu me be na nya be Africa be ni ko wa eni satana be ni ko e quel que soit comme c'est que bale ni ko si chan ezembe satana be ni ko e yo so be bleke so zine ne be susu ade mi abe ditinya o me bien egbeke into chamila doa mi abe gbeke mi le do kablegbe kotokoligbe moba lingala Hausa o blemi ye o zi chade mi ajibe na egbe won keke ane ba no penami enwanti egbe a ne Africa tore le do français egbe a ekpone ro kwebe eye wa mesiame eye konkume wa mesiame eye di ovo wa mesiame ye school wa mesiame ye mitrona français gbea alo english gbea mitrona le kaka volume ni amo anya be mi ngbale wa ba Africa be kope be nwa o ma yo vo pe flumine ne alo wa no kwa yo vo be gbe parce que nya étude tout bon to ke mo le school à l'université ni linguistique no kwa yo vo be gbe yo va po Africa to be gbe a Africa be gbe a amlima de be ni jojo me be nsen o de be ni voir yo vo o tourner wa chale mi abe nume ye o blemi séduction gombe no l'été les deux français gbea wele mewa awu kemila do mi abe jezeme le kemila do ero egbea na mere do mi atogbo ba wu ko do na davora bo alo wa sa dovora lian o la di kokora mo la ko be satana to won wa no dokotu ye o black collar la ba me ay konkume nene yo vo ko trosu so na mi nene enu ke mi la lon kudo nu ke mi ma lon wa boy beso wa we zin le ni aji le ke me le blon a domptage wa me enu ke la ni nyon le nkube na mi ke la ni von le nkube na mi a enu ke ta mi la te vli kudo ke ta mi ma te vli wa le ke mi do la vli do kudo ke mi ma vli le me wa enu pla mi abe jitinya wa e le ke mi aba si hoho mi abe viu mi asro kaka je mi abe du kon ba si hoho mi abe du me viu ba si hoho dia yo vo we fwe mi nene e yo vo gboa mi le bore pepe no mi hwa si le pepe o tutudo wa ko so na mi to wa be sukulu o to wa be subo me gba kudo jidudu ko so dare kengbe mi wa bloody kemi ga ba wa bloody vocha ku jidudu won wa edo ke no mi to won le wo titre de Africa view Togo dukon Africa dukon tia e won non ba si hoho le kebe non na l'Africa san mebe gbale o yo vo fiomi le bu no su amesuno ba si hoho le kebe non na san mebe gbale o yo vo gba tro fiomi e ke o jia eye yo vo fiomi benare nenu su le ka de nyon wa me ve ame ton abo santo e le izoma vome wa nenu su kudo nu su o le desron nyon kudo nyon o le desron o we konkume wa et nyan le choquer mi egbe voir et les do mi abe société a me vide domptage ke be nyam le glona wa e wa tout parce que le ke nia o ya mi la po edo benare nu ya munyon e ya era nyon wa o ya be awo e ke yo ayo gbon be nyon e mi cha mi do la po be nyon donc a o lui a me le niame o de a menyenye le niame o wususu na mi wu mi abe jitinya bina amenyenye be
affordé qu'amegbeto dena. Ni tobinade, o le tafu, le ko la cité, yo la blia, o wunwa keke le miame. E loko wunwa le miame ro. O wi le miame be, chuchugba, le wabe amebeble bakudo, jiko seo, ko na mia omea. O la kobe, nenyebe, o wonde kudo wa, o tina trezerika jinabe, san, o tina trezerika jinabe ya blie ro kweta. Waba fi omenare, novi, ne photo menawa, o la tro me vegoe, ya ira to enya meko so kena. Nyabe chichinya yo le pala dare nenia, ameke duna jile, ametafume, o le tafui, o le zoeji, o le gle dome, o le gle via dome, o le gle be sove dome, o le gle ba nigba dome, o le gle togbe obe yiko, o le gle be yiko dome cha, ne bonu po le dodo zizi mea, ma ou la va yire, e ou la va ne, fait tout le jipo. Voa ameke le onua, e ya ntase sebe le olo, e ya le gle dome na milo, e ya le kakamia ba gbelo, voa o fion miabe jinene, so ou miabe jidarebe obe, no do gbera de von otota, be ma uchan lona von oto. Et nous consofions mia togbo game que vous va Afrique zirika yo bo java du mia di le colonisation mea. Et nous consofions mia togbo. Et ne mia togbo bo yo an rekia o sona nyawa o yo ebe ma ube nya. So blonana obe nous no dogbera de yo vous ntasela ota. Yo vo le violer nous so, le violer nous vio, le violer de kajevio. Le loto et moi et joabe sikano le jo voilà mi dogbera de wata ne wacha wa troji me. Osa ujichinya dare nami. Ke nyibe na enwa no emewa eko gba so pe na nyibe o de miabe susu da keke njole nu ke lanyi go menu alo lanyi e vide nu na mia o de mia susu da reji. Enu ko lanyi wedudu hajiji gbegbelebe nu divertissement amusement enu o me o sona yo vo sona gaduna. Et que mi pour gado quoi mi en Afrique vi gbogbo tora on ba on a recherche mi ngba jira mi nya na de fika mi so nu ka o mi do va chireke o nya be susu kekele fike mi la no divertissement le ano no hale ano gbegbele nu le a spectacle et nous on avait vu yo vo we de mi susu dajo le mi ba gbe nti be de mi ngba bu susu ku de mi ba gbe nti ene fike mi ti ajame fike mi ti koso mele a mi a fond et mi a wawa. Ah, mi la kobe. Nebe amereva le, e jwa me va jibe no be ya fond videa, o la so garabe wa so play. Nebe o ma so ga so play wa, o la intimidé, la menacé, a do vonvon dîner, a nye lo gbe, alo, o la zanji dudu, la le, do prison, a do funya ne, do a amewa, e va le jibe ya fond, ne fond kwa me kwa to la fond. Novio, le wamea, no le doya, mi le doya, nous ko basona mi la ya dudu wame, o so, mokpokpo jojuro, ke sona mi, gome mokpokpo ko sona mi are, et tam le shio. O to na mebe, ma ou la va demi berika, ma ou la va khona mi berika, ma ou la va venianu, et o to na mebe, obe, et fait tout le jipo na mi, donc, ne mi gale doya cha, o me mi a dojile, aya dudu mebe, ati so gae, abesia mebe ati so gae. Et nous, qui also dans l'homme, y'a dit tinya hello, benaming fond, mais quoi pas le wabe school komi, le wabe khoseo ke me mino, bakudo télévision ko le miawa home, wabe film ko le télévision dit, et nous, qui famille abe dit, et nous, anabena, o le ble to govio dome, o le ha to gobe joie. Ameko le plodjoa, le plodjoa nyero. Va mo ba kpoto le joa me. Wa togbo ba ni bam le vevere na o. Wa be viwe so me le vevere na o. Nde kwe me le vevere na o. Nu ko la ten dwe gbe poa. Wa cha ku hu gbe wa be yowe a o so a. Enu akpele no vevere na o. Nu ke yovo jibe mi anya e wan e pepe mi nyiwa. Enu anti mi ato. Game sure. Be fifia mi afon. Mi afon le amenyenye me. Mi a fond so elanyenye ko stromi so sukulu so hoseume kudo
et noir et dit doubé à fort de déo qu'on soit les intimidés mais les deux vont mais les nyamé les doigts mes prison mi do la fond les lambé non mais mi do la fond et mi do la violer statut d'animal qu'on soit namia et là ba menyenye qu'on soit namiwa iye no gbobe be anecha mi la be mi nanya mi la nani o be mi oreka mi la fond les mi do la fond les mais quoi mi la be aw na ba ye jike o be mi mu yin la o mi alegbo o mi nyananu agbeto mi ni eye mi do la exercer défense et résistance na yo vobe système ya et nous anti mi do la décider résistance mi ayo mi no no benare ame ko le plodoire non se joindre fifi na grande révolution mais yake mi le gloya neye bena derika gboja va kuare no aku vainqueur wa ku jidu lao wa gble nkonyo darena togovio kudo wa be jijimevio non se jeune namire ni wa de du plola ono de wa do ko fia du coin ba kudo mesia me benare sans yo on vit benu yo mnya susu ke no yo vosi o va fifi are be yo nya nu ke le joa yo ngba ya ni bombe yo vo no ploi Paris o ploi Washington o ploi fia nu ke juroa yo la no wa yo cha yo fonvo fifi ani abe jupla no de susu kure ejo abe to 30 amekole dunya gblo hawme allo régime be parti me enya ne do mi abe susu me anya be na re o so mi so Alain o so mi ke so et là-haut les cirques be pameru donc carré mi a fond les lambé non mais moi mi do la fond les mains et mi ano de poko ba paji ejo abe de poko ba paji mi le yonu nu mi le yonu so he o keke benade fifia mi do la defia hihia keke mina mi nya be amegbeto mi nya wa be complot ko oro mi antia mi nya wa be plan ko oro mi antia plan wa fifia de bientôt mi ja violer plan wa be mi ngba ja nyinu ko oji be mi anyi o mi ngba ja no wa be popolo wa te o mi ngba ja wo wa be popolo wa be jibe jiji nu o mi ngba ja so mi abe sikeselo no sa yakachon mi aba menyenye be valeur aso dangbera nyigba ano tutu afoji mi ngba ja da si nda mede pepe e da yin khose yo e da yin jidu du yo e da yin wa be sukulu yo e da yin le pepe mi ngba ja accepter ne be nu fifia mi fonvo. On doit leur montrer que nous savons maintenant le complot, le plan. Nous savons maintenant. Monsieur Medolania, Baby Nyanson, il croit que vous, le cas de l'Amérique, monsieur me font le fond. Au fond, le sous mais au sort, l'avocat qui a, au fond, les lambés, non, mais que moi, d'ailleurs, au fond, les lambés, non, mais, yoto, et noisier, auto, à menyenye, des instincts, des réactions, ouais. Et nous, comme il y a non, il y a officier, nous, comme il y a des soirées, il y a qui est officier, et nous, comme il y a des défiants, benade, ming balé et l'acpa me olo. Et il y a des défiants, les Québec non sans, il y a non, ni keo. Nous, si à nous la non, à menyenye, non, mais nous, Dieu doudou le polomio, José Nyayo, et Nyemnyan, et Subo Benyayo, nous kayo, nous si à nous que la badomia me alors ak bebenade ni ma de miabe que sinon nous nyenye alors a menyenye be valeur de goa mi do la trois fois ben novio grande révolution me nya enyi be na mi afon le miabe dio me kudo miabe susu me mais mi a trop gagné miabe humanité miabe valeur mi a wavu mi la cheme cha mi la te cheme wa mi la cheme ba kudo jijobe na mi wavu titre de miabe ketonti ma une yira mi togbo kiki ne yira mi mama ono yira mi nkeke ane jejina me siame nyano du abonnez-vous à ma page, distribuez cet audio à tous vos bien-aimés, à toute la population, à tout le peuple, afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe dans notre temps. Merci beaucoup et soyez dans la paix et soyez heureux.